नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे प्रति दुखे सुखे मो महाप्रभु को झुरुवे से महाप्रभु तो अच्छा ना महाप्रभु को नहीं आमर प्रति मुहूर्त जाऊ महाप्रभु को भल पाइबारे महाप्रभु को झुरबारे को शास्त्र वेद सबुथर सबूर सृष्टिकर्ता सी किंतु तांको पाइबार नियारा यही भल पाइबार से आपणार ही धरा दे सान्ते आमे भाबू जे एमती महाप्रभु को एमती ऊपर ठाउरिया किसी नाम जपिदेले आमे तांको पाइजिबू सेमती महाप्रभु को हाँ तांको नाम रे ही महात्मा अच्छे नाम धरिकी तांको नाम को एमती आम अज्ञात धरिकी खाली नाम जपिदेले आम शरीर संस्कार हो जाए किंतु जदि भाव थाए से भल पाइबा थाए अंतरर कोह थाए आपण निजे देखंतु आपण अलगा जेते देवादेवी अच्छंती समस्त नाम सहित गोटे भय आसे भक्ति आउ भय आसे महाप्रभु को आपण जदि कालिया डाकी दियंती धनरे डाकी दियंती सोनारे डाकी दियंती जगा डाकी दियंती से जो आपणार पण आसे जो हृदय तंती भितरे जो भावर ढेउ आसे आखि छल छल हो जाए आपणार लागंती से आपणार पण ही आपण आमर महाप्रभु महाप्रभु आउ कौन कि महाप्रभु तो यही मेंचा मेंचा भावर लोह चांगुड़ाई भावर कोह भल पातु सेमती अंतर सहित भल पातु जेते भल पाइबे जेते निस्वार्थपर भावे भल पाइबे आपण देखिए से केते रसमय है केते करुणामय है आपण को भीतरटाकू भीतर भितर से राग देश हिंसा सब नहीं जीवे माने सबू थीब मनुष्यर जेते गुण सबू थीब किंतु ता भितर उपरे गोटे महाप्रभुंकर भावर एक प्रलेप लिपि हो जाइथबो प्रति सुहूर्त प्रति मनीष गुड़े आपणकर शत्रु भी आपण को मित्र परी देखा जीवे आपणकर मनरे जो हिंसार भाव थिबो से प्रेम रे परिणत हेबो केवल महाप्रभु को नहीं करी एमती हुए हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपति हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपति अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चित पदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आउ गोटे कथा आपण मानकु कहूची आपण माने केबे कोनोसी जड़े व्यक्ति विशेष सेवकंकर महाप्रभुंकर सेवक पंडा पढ़ियारी जिते सेवक अच्छा मंदिर रे जो माने महाप्रभुंकर सेवा करुछंती जनकर आचरण जनकर कहार जदि आचरण खराब है ताले सामूहिक भावे आपण केबे सेवकों को निंदा दुनि आज्ञा केबे भी सेवकों को निंदा दुनि केबे भी कहतुनि जे पूरी पंडा माने यहीपरी कष्ट लगे आज्ञा बहुत कष्ट लगे जड़े व्यक्ति विशेष पाई आपण जे सामूहिक भावे मो महाप्रभुंकर सेवक मानू किछि लोक जो कही दियंती आउ राज्य बाहर मु सुनिची राज्य बाहर भी गोटे खराब मेसेज जाए पुरीर पंडा माने एमती पुरीर पंडा माने अभद्रवाग्य व्यवहार करती एमती पैसा पाई कदापि नुहे आज्ञा कदापि नुहे तांको सेवा देखी ना आपण आमे माने शीत दिने जिते बड़े रेजाई भितर घरर
कवाट झरका दे रेजे भितर गदिरे शोचु राति 2:30 3टा बेलू से माने उठती जार सेवा अच्छी पाली खटिबा चोटिया कथा नुहे संसार ब्रह्मांडर स्वामींकर जो माने पाली खटुचंती सेवा करुचंती से माने एई पेट चाखंडक पई सेवा करुनांती पेट चाखंडक पई सेवा करुनांती हुए तो तांको पेट तो तांको परिवार तो महाप्रभु कृपा चलाउचंती ना आमे दबारे तांको परिवार चलुची आज्ञा आमे दबारे परिवार चलुची जदि चलु था आम दबारे जदि से माने चलु थांते ये कोविड महामारी बेले टोटाल तो 1.5 वर्ष 2 वर्ष दर्शनाथ से जाऊ नथिले तापर कोविड सरकार को नियम अनुजाई से माने काहाको फोर्स करी मागी भी पारिबेनी किए चलुथला तांको आमे चलुथुलु तांको तांको परिवार को आमे चलुथुलु कौन पाई ताले आमे तांको सब बेले बहुत क्षेत्र रे मु देखिছি प्राय बहुत जगार बड़ बड़ माध्यम रे जो सोशल मीडिया हो ये हो कौन पाई महाप्रभु को सेवक मान को निंदा करा जाए हाँ जड़े व्यक्ति विशेष समस्त को कहीं निंदा तांको सेवा जे पाड़ी खटिबा छोटिया कथा नुहे आज्ञा महाप्रभुंकर जगतर स्वामी महाप्रभुंकर सेवा जेतिकी दुर्मूल्य जेतिकी ये बहुत कष्ट आज्ञा बहुत कष्ट राति 3टा बेलू मो आपण आम जिते रेजे तले सब से मैंने उठती यही गोटे गोटे जिते मंदिर को शोध करती प्रतिदिन गोटे गोटे सेवक 50-60 गरा पानी निजे काढ़ी धो था मंदिर धो था केते कष्ट ये जाड़ किए किए यदि मो महाप्रभु न था जिते पतितपावन जिते ध्वजा परिवर्तन करा जाए कहा भरोसा से चढ़ी जाऊँच कहा भरोसा से महाप्रभु से केवे पछुक नहीं आज्ञा तांकर कौन परिवार नहीं तांकर कौन परिवार नहीं आपण जानती सेतबले जेतबले ध्वजा परिवर्तन पाई जेतबले सेवक जानती पतितपावन बाना प्रतिदिन बाना चेंज करने जाती परिवर्तन करने जाती अंटारे बाना गुरे जाती किसी सपोर्ट न थाए केवल आपण विश्वास आपण मान को मंगल कामना करने जाती सेतबले महाप्रभु को चिंता अपेक्षा तांको मुंडे सेतबले थाए लक्ष लक्ष लोक सेठी सारा संसार देखुची जे मु महाप्रभु को सेवारे जाऊँगी मु पतितपावन बाना पाखे जो बाना बांधि कि दीप जाड़ी सेतबले यही संसार पर जानी आपण मान से मंगल कामना ही करती आपण मान सेठी महाप्रभु को पाखे महाप्रभु को मंगल कामना सहित आपण मान ही मंगल कामना करती सारा संसार पर मंगल कामना करती प्रभु को सेवा छोटिया नुहे आज्ञा बहुत कष्ट केतबले तांको मन रे दिग्धा आसनी जे प्रभु को सेवा को नेकरी केतबले आसनी हाँ केतबले कहार को परिस्थिति रे घरे कौन आमको आम बाप माँ गाड़ी दौना कि घर सांग साथी भितर कौटी झगड़ा होनी कि ताने आम जा सबुआड़े कहूँ एटी तो गोटे जातिर एटी तो गोटे आम प्राणर आम पीढ़ी पीढ़ीर केन्द्रबिंदुर कथा श्रीमंदिर गोटे इतिहास आज्ञा श्रीमंदिर मो महाप्रभु जो रोचंती महाप्रभुकर जो श्रेष्ठ क्षेत्र सेठी जो श्रीमंदिर आम पीढ़ी पीढ़ीर इतिहास से इतिहास को सेठी जो जार सुरक्षा रे जार सेवारे महाप्रभु बांधी रही आम से सेवक मान केमती निंदा करुचु जी निंदा करुच्ची ताको भल भल वे रे पॉजिटिव वे रे तांको बुझांतु यही आखि मु निजे देखी आज्ञा दिने जाए श्रीमंदिर जाऊ थाए सी उत्तर हाँ उत्तर द्वार पाखे से दिन उत्तर द्वार पाखे गला बेले जड़े सेवकों ऊपर आखि पड़गला सेवक जनक बसचंती शीत दिन होता है बाहर बसचंती हठात आखि पड़ला से पतितपावन को अनैचंती तांका आखिरु धार धार लुह झड़ी पड़ुछि जानीदेली तांकर चुटी काटिबार शैली शिखा बंधारू जानीदेली ये महाप्रभु को सेवक पाखक गली पचारि पाखे बसिली सेठू मत कहले टी मत छुअंतुनि दूरे बसतु मुझे आप सेवक ना महाप्रभुकर ना आज्ञा बोले ये बस कांदुंट कहीं कौन है
ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର କୁଟୁମ୍ବରେ ଗୋଟେ ଅଶୌଚ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲା, ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମୁଖ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି, ଆହୁରି 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିନି, ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବି କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା, ଆକୁ ବି କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। 7 ଦିନ ହେବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଆସି ବସିକିରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଶୌଚ କ୍ରିୟା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ପାଳି ଖଟି ପାରିବେନି, ସେବା କରିପାରିବେନି। ସେବା ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡାକୁ ଜାଣିଛି, ସେବକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧୋତି ଧରିକି ବାହାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କାଳିଆ ନନା। ସେ ବାହାରନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧୋତି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଧରି ବାହାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ସେଇଠି ରହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କାଳିଆ ବାହାରିଲା ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ, ଏ କାଳିଆ ବି ବାହାରିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଫେରିବେନି। ତାଙ୍କ ଘରେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ 2ଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ, ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଆସିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଖରେ ସେମିତି ଶୋଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଇଥିବେ, ପଡ଼ିଥିବ ଅବଢ଼ା ମୁଠାଏ କେଉଁଠି ଯଦି ମିଳିଲା, ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ତ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଖାଇଦେଇ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆସିବେନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଫେରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଫେରିବି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ସେବା। ଏଇମାନେ ସେବକ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ଥର ଆମେ 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି। ନାଇଡ଼ୁ ସାର୍ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଡାକିବେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ, ହଁ କହ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଏମିତି କହିବେ ନାଇଡ଼ୁ ସାର୍। ମୋର ସେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ସେ ଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 2ଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଯିବାବେଳେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଓକିଲାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ଜାଣିଛ, ମୋତେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି। ମୋତେ କହିବେ ଜାଣିଛ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ସେବକ ପ୍ରିୟ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 2ଟା କେସ୍ ଲଢ଼ିଛି ଏଇ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହାରିବି, ମାନେ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ସେ କେସ୍ଟା ସେବକମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କରିଦେବେ ଯେ ସେ ସେବକମାନଙ୍କ ଫରରେ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ବିଚାରଟା ପଳାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସେବକ ପ୍ରିୟ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେବକ ସେ ସେବା, ଯେଉଁ ସେ ସେବା କ'ଣ ସେବା, ଆମେ ଏଇଠୁ ସେତିକି ଗଲେ ମାନେ ଯାଇ ଆସିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅଫିସରେ ଏତେ କାମ। ସେ କାହାକୁ କେବେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବହୁତ ଖଟଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଗେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ। ସେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଦାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛୁ। କି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛୁ? ତାଙ୍କ ସେବା ମୂଲ୍ୟ ଆଗରେ କିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପଇସା ଦେଇ ଅବଢ଼ା କିଣି ଖାଇନି, ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ କିଣିକିରି ଖାଇନି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତେ କୃପାମୟ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଅଚିହ୍ନା ସେବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବି, ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସେଇ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ସେପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ
पाइपारि नथांती से प्रभुंकर सेति कृपा मते भल पाइबा मो भल पाइबा सामान्य नगण्य किंतु से किथे कृपामय ए अधम चाकरटा को एमिति पवित्र जगार बसी महाप्रसाद खुआई से सेवक मान द्वारा खुआई से सेवक मैंने मोर अति अंतरंग बेले बेले अति अंतरंग हो जाइछन्ति सही क्षण पाई मु पचारि बुझी पारिनी से ना कौन किंतु मुझे सेवा देखी आपण मैंने सेमती महाप्रभु को पाखक जिते दर्शन पाई जाउछन्ति कि महाप्रभु को पाखक भल पाइबार मन नहीं जाउछन्ति से भल पाइबार मनरे सेवक मानू सेमती भल पाइबा दिंतु आपण खाली कहतु ना आम पाखे किसी ना टी महाप्रभु को पाखक टे नहीं चलतु आपड़ टे महाप्रभु को तुलसी टे दिंतु कहीं आपन को जुलुम करेंगे ना आज्ञा मो जीवन में से केवे घटेनी केवे भी घटेनी मु कह कौ सेवक को मु आज कहूँ मु कौ सेवक को टंकाटे भी मत कहीं जबरदस्ती मागी ना कहीं केवे मागी ना महाप्रभु इति कृपामय कौन कौन न देइचंती मते कौन कौन न देइचंती महाप्रभु बहुत कृपामय ये सेवकों माध्यम रे तांको सम्मुख रे से रत्न सिंहासन समय मते अनेक किछि देइचंती हुए तो कौन हुए ना जितेबले धरिक आसे कि मो पाखे किसी महाप्रभु को प्रसाद तुल्य किसी आसी पहुँचे दुर्मूल्य जिनस पहुँचे ये हाथ में पहुँचब सेपटे फोन आसो कि सेपटे खबर आसो ये एठी से असुविधार अच्छी सांगे सांगे फोन आसो कि कौटी खबर आसो असुविधार अच्छी आकाश को अनाए अनेक मत चौका आखि देखा जाए ये हाथ में धरीदेवी आकाश चौका आखि ऊपर को अनेक कहे मु कौन आपण को पोस्टमैन कि मु आपण को पोस्टमैन करुणा तो करिसेंती थांकु जार खबर आसला जे मेडिकल में पड़ी कि कौन शेष मुहूर्त जीवन सहित लड़ुची करुणा तो तांकु कले मो हाथ में देकरी दाता पणे बाना कौन उड़ाऊच ये हाथ में देवे 10-15 मिनट कि अध घंटा पर से हाथ में नहीं मुझे आसबि से लोकटी बंची जाइए से लोकटी उद्धार हो जाइए से लोकटी प्रति कृपा करती एतिकी कृपामयकर एतिकी कृपा क्षणिक हो पछे क्षणिक हो पछे से क्षणिक मो प्रभुंकर सही अमृत तुल्य किसी प्रसाद अमृत तुल्य प्रसाद तांको सिरी कपड़ा हो तांको नाभि चंदन हो तांको मस्तकर दुब हो कि करपल्लभ हो नाकचଣା हो मो पाखे क्षणिक आसी थाए। मु कहूँ यही वर्षर रथ यात्रार कथा जिते बाहुड़ा यात्रा रे महाप्रभु बड़ ठाकुर माँ ए वर्ष तो कोविड कटकणा सकाशे कर दिया भक्त मैंने भी आगत वर्ष परी रथ टाणु नथिले बारण थिला जीवाई डिसाइड कराइला से सेवक मैंने रथ टाणिबे रथ को भी टाणिक नहीं सेवक मैंने टाणिक नहीं जिते बाहुड़ा बेले कौन है ना आप देखु केते अलौकिक घटना महाप्रभु केते कृपामय आदर आपण मैंने जापर रथ कहीं मोड़ नहीं जाए बेले बेले आपण जिते बाहुड़े बड़ ठाकुर आउ माँ आगतुरा सेवक मैंने बड़ ठाकुर पलि आसिले टाणी टाणी आसिले माँ भी पलि आसिले महाप्रभु तो शेष आसती लीलामय तांको बा किए आनीपर इच्छा विहारी से तांको महामेरु महादारु महाज्ञानी महाज्ञानी ब्रह्म सीए ओंकार नाद सीए जोटी सीए निजे थामी नियंती मु एबे बसबी आदि अनादि कालर सी बसचंती तांको उठेबा परी शक्ति कहार अछि कहार ये संसार रे जेते देवादेवी अच्छे जेते ब्रह्मर्षि तपस्वी योगी मुनि ऋषि जेते संसार समस्ते जदि लगी जाती कहीं तांको उठे पारते कहीं उठे पारे जदि इच्छामय इच्छा न करिसेंती इच्छा बिहारी इच्छा न करिसेंती महामेरु सी तांको कहीं हले भी पारे टेकी भी पारे टेकिबा कथा तो दूर था से एमती भाव रे बंधा ही आसती खाली जनकर कहार जदि भाव रे कालियारे टिके आ बास उठी जिवे फूल परी कोमल हो जिवे फूल परी कोमल हो जिवे अति तांको इति विचित्रमय से इति करुणामय
ଆପଣ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦିହରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବୋଲୁଥିବେ, ହେଇ ଥିଲା ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ, ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଭା ନେଇଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ତୁଳସୀର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ। ଆଖି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଥିବ ସେ ଲୁହରେ, ଲୁହ ମିଶା ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଝଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଏଇପଟେ ଏଇ ନାକ ପଟେ ସେ ତୁଳସୀର ବାସ୍ନା ପାଉଥିବେ। ସେ ଲୁହ ଟୋପାଗତ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଲୁହ ଟୋପାକରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସବୁବେଳେ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ମୋତେ ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ କିଏ ଭଲ ପାଉ, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଝୁରି ମରୁ। ସେମିତି ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 75% ସେବକମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ 100ରୁ 125 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସେବକ ଥାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ। ସେଠୁ ରଥ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତାପରେ ଏମାନେ ତ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ମା ତ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବେ, ବାଟ ସାରା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ସେ ତ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆଉ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବି କୃପା, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଭାରି ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ସିଏ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଝଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପନ୍ତି ଭୋଗ ଥାଏ ଇଏ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇବା ସହିତ ବି ବାଟରେ ବେଳେବେଳେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଆନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ କବାଟ କଣରେ, କେଉଁଠି ଛାତ ଉପରେ ହେଉ, କେଉଁଠି ଝରକା ବାଟେ କି ଟିକେ ବିକଳରେ ଅନେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। କେଉଁ ମାଆଟି ହେଉ କିଏ ଲୋକଟି ହେଉ, କାଳିଆରେ ତୁମ ଘରରେ ଆଜି ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା, ଆଜି ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି, 2 ଦିନ ହେଲା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାଇପାରୁନି ତୋ ପାଖକୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେବୁ, ତୁ ନେବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନେବୁ, ତୁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏ ଜାତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସରେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଜଗେ, ନଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ଜଗେ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବଟିଏ ହୁଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସେ ଜଗି ରହିଥାଏ। ତାର ପୁଅ ପୁତୁରା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ସେଇ କାଳିଆ ପାଇଁ ଜଗି ରହିଥାଏ। ଆମ୍ବର ଗଛ କି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ପ୍ରଥମ ଫଳଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାକଳ ହେବ କି ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, ମୋ କାଳିଆ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଯିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଅନେଇକିରି ସେଇ ଦିନରୁ ବସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟିର ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆଜି ମୋ ଗଛରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଗୋଟମା ହେଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାକଳ ହେବ, କି ଆମ୍ବଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଫଳ ଧରିଛି ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ହେବ, ମୋ କାଳିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକରି ଯିବି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଜଗିକିରି ବସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଜଗୁଥାଏ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ, ଆମ୍ବ ପାଚିବାକୁ, ସିଏ ସେପଟେ ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି ଆର ହୃଦୟକୁ, ଆର ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଇଏ ଯେତେ ଆତୁର ହେଉଥାଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବି ମୋ କାଳିଆ ପାଖକୁ, ସିଏ ବି ସେପଟେ ସେତେ ଆତୁର ହେଉଥାନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବ, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ଲଗେଇଦେ ପାଚିବାରେ, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆଟା ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ଚାଲିଯାଉ ସେଟା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଡେରି ହେବ ଏ ଲୋକର ଝୁରିବା ପଣ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଏ ଲୋକ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଚିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ପାଚ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଡେରି ହେଉଥିବ ଆର ସେତେ ଝୁରିବାପଣ ବଢ଼ୁଥିବ। ଯେତେ ଝୁରିବାପଣ ଥାଏ, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯେତେ ଅଧିକା ହେଉଥିବ ସେ ଫଳଟା ତାଙ୍କୁ ସେତେ ମିଠା ଲାଗିବ। ସେ ଫଳ କ'ଣ? ଏ ସଂସାରର ପତ୍ତା ପଞ୍ଚଭୂତ ତ ତାଙ୍କର, କେଉଁ ଫଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କି? ସେ ଗଛ ତ ତାଙ୍କର, ପତ୍ର ତ ତାଙ୍କର, ଚେର ତ ତାଙ୍କର, ମାଟି ତ ତାଙ୍କର, ପବନ ତାଙ୍କର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାଙ୍କର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାଙ୍କର, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଥାଏ, ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଭାବ ଥାଏ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭାବ ଥାଏ। ସେଇ ଭାବଟା କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଇ ମଣିଷର ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସିଏ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସିଏ ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଗିଛି ତୁମକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବ, ତମେ ନେବ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ସେଇପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ରଥ ଚାଲୁଥିବ ହଠାତ୍ ରହିଯାଏ, ସେ କେଉଁଠି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଏଠି 100ରୁ 125 ଜଣ ସେବକ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଥିଲି ସେ ଶିବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସେବକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସେବକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିଲି,
सी तारकर हाथ भांगी जाइଥିଲା ଏଇ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ କଟକରୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଆସିବେ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଆସିବେ ଅଣସର ଘରକୁ ଆସିବେ ଜ୍ୱର ତ ହେବ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଅଣସର ଘରକୁ ଆସିବେ 7 ପାହାଚ ବାଟେ ସେଇଦିନ ଇଏ ସେବକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲୋକନାଥ ତାର ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତାର ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଇକରି ତାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥାଏ ବହୁତ ମେଜର ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥାଏ ସିଏ ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଲୋକନାଥ ତୁମେ କେଉଁଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦିଅଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ଆସିଲେ ଦିଅଁ ଯେତେବେଳେ ପହୁଣ୍ଡି ହେଇକରି ଆସିଲେ ମୋତେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମହାବାହୁ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉଙ୍ଗା ମାରିବା କୁହାଯାଏ ମହାବାହୁ ତଳେ ରଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ବିଶାଳ ମହାବାହୁ ଯେତେବେଳେ ମହାବାହୁ ତଳେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ରଖିକିରି ବଳିଷ୍ଠ ସେବକମାନେ ସେତିକ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ନ ହେବେ ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ରମୟ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଉପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ଆଉ ପଛପଟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ 106 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫାରେନହାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଆଉ ଏତେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଏବେ ତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠିଲେନି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି କାନ୍ଧ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତେ ଜୋରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥିଲା ତୁମକୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା କରେ ନା ରହିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଙ୍ଗା ମାରିକିରି ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି ଯାହା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ଲୋକନାଥ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଇଏ ଶିବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜ୍ଞା ବି ସେ ଥିଲେ ସେଇ 100 କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସିଏ ବି ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସେବକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେଠି ଏପଟେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ମା ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ଭିତରେ କିଛି ପୁଲିସ ଯେଉଁ ବାହିନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମିଶିକିରି ଆପଣ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତ 125 ଭିତରେ ଟାଣି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ଟାଣିଦେବୁ ତେଣୁ ସେବକମାନେ ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିବାର କାରଣ ବି ଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ଟାଣିକିରି ନେବୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଡା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଭାବ ଚାଲି ଆସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଏମାନେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ରଥ ଟାଣିବାରେ ଆମେ ତ ଖାଲି ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଯଦି ଟାଣୁଛୁ ଆମେ ଟାଣିବୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଟାଣୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଇଥାଏ ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଟୁକା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥାଏ ଖରାରେ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏପଟ ଟାଣିକିରି ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏସବୁ କାନ୍ଧ ଫାନ୍ଧ ସବୁ ଇଏ ରସି ଏତେ ମୋଟା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଇଏ ହାତ ସବୁ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟାଣିକି ନେବୁ ଆପଣମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସବୁଟା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ରଥ ଲାଗିବ ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ ଆମେ ଟାଣି ନେଇଯିବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିନିମମ୍ 400-500 300-400 ଉପରେ ସେବକ ଦରକାର ଇଏ 125 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟାଣି ନେଇଯିବୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଫେର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଟାଣିବେ ପାରିବୁନି ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥର ଦୌଡ଼ି କଥା ହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଟାଣି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୃପାମୟ କେତେ କରୁଣାମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କେତେ କୃପାମୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଅଚାନକ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ
एटा तांको इंटरनल कथा मु कहूची तांकर सेतेबेल कौन घटीला कथा कौन चलता आपण मैंने टीवी रे देखते से डिस्कस करतबार किंतु आपण शुणी नतबे जे कौन कथा होचंती तेणु जिते मैंने मानसिक स्तर में प्रस्तुत होती 100 ରୁ 125 जन सेवक जे आम महाप्रभु को टाणी नहीं जावा आम आमर टाणा खाली पादे आम टाणा जितेबाला रथर दौड़ी की धरी किसी कृपा हठात कि आपण मैंने टीवी रे देखते अचानक वर्षा आसी इंद्र किए किए आज्ञा जार पाटी श्रीमुखर अग्निजात श्रीमुखर नाडिया ओठर अग्निजात आखि जार सूर्य चंद्र इंद्र कौन अकस्मात माने एति सुंदर वर्षा आरंभ हो जाइए वर्षा माने एते गरम भितर खरा भितर वर्षा पूरा झरझर झरझर से पुणी मुसुल धारार वर्षा नुहे आज्ञा जमी इंद्र पुष्पवृष्टि क्षीण क्षीण वर्षा होची एमाने धरी रथर दौड़ी धरी से अनुभव मो आगे सेयार कर आपण मैंने भी टीवी रे आपण जदि ए वर्षर रथ यात्रा यूट्यूब रे बाहुडार देखिए आपण जदि निरीखिकी ताको देखिए एमाने गीति गोविंद गाउचंती टाणुचंती धरुचंती गाउचंती भजन जणाण गाउचंती जेतबेले रथर दौड़ी धरी आपण यूट्यूब रे जदि थिबो देखिए खाली दौड़ी नाम को मात्र धरी आज्ञा रथ छाई छाई चलुची से दौड़ी की देखिए मु कहीं कहूँ छाई छाई चलुची से माने निजे मो आगे कहते आमे खाली नाम को मात्र रथर दौड़ी धरीचु दौड़ी धरी दौड़ी की जो टणा जाए दौड़ी सीधा रहे टाणी ही आसे ये दौड़ी आपड़ देखिए बंका होकर रही ढिला छाड़ीदे जमी दौड़ीटा बंका हुए नाम को मात्र ये धरी दौड़ी रथ छाँ छाँ गड़बार लगी महाप्रभु निजे निजे चली चली रथ को रथ तो ब्रह्म आज्ञा रथ तो निजे ब्रह्म तादे तो परम ब्रह्म बसचंती परमात्मा जो बसचंती आत्मा जितेबाला ये सेवक मानकर आत्मा जितेबाला विकल हो कौच नाई आम प्रभु को आमे टाणिक नबू से आमर आम प्राणर आम अंतर ये फुटुका हो जाऊ पूरी आ फुटुका आज अच्छी काली की नथिबो भाई गोड़र फुटुका काली की नथिबो 5 दिन पर फिणेब किंतु काली आमे आर वर्ष आरसन रथ को आमे वंचित बोली माने कौन अच्छी आरसन रथ को आमे ये भाग्य मिलिबो आमको आरसन रथ को आबू कि ये महाप्रभु ये पूरा ये सन रे जो आमको जो ये जो आत्मार डाक ये जो आत्मार विरहर डाक ये जो भल पाइबार डाक महाप्रभु शुणतनी इंद्र वर्षा इंद्रदेव उपरू वर्षा पकाउछन्ति से माने नाम को मात्र रथ धरछन्ति रथर दौड़ी धरछन्ति रथ दौड़ी ढिला समस्त देखुछन्ति बंका बंका अच्छी ढिला अच्छी रथ गड़ी चलछि छाई छाई गड़ी चलछि महाप्रभु आसुछन्ति सेवक मैंने नाची नाची आसुछन्ति महाप्रभु रथरे बसी तन्मय होकरी विभोर हो जाइछन्ति चारिआड़ को अनौचंती आपण मान को अनौचंती आपण माने घर बसिकरी भी तांको झुरुथबे से अनौचंती अरे तुम मैंने सीना बड़ दाण्डे ए नाओ किंतु तुम मन बड़ दाण्डे तो मु अच्छी ना ए तुम मन बड़ दाण्डे तो मु अच्छी हाँ प्रत्यक्ष स्वदेह तुम मैंने बड़ दाण्डे नाओ ए कोविड कटकणा सकाशे तुम मैंने आज बड़ दाण्डे नाओ मो पाखे नाओ एठी नाओ अरे तमें सेठी थिबा बड़ ना मु तुम मन बड़ दाण्डे विजय होइछि मु तुम मन बड़ दाण्डे विजय होइछि तुम मन दाण्ड बड़ दाण्डे अहर्निशी मु कहूची संसार मिथ्या हेले भी मु अच्छी आपण माने भी कहउचंती हाँ आम महाप्रभु तो अछंती ना आम महाप्रभु तो अछंती ना से सेवक माने कहउचंती आम महाप्रभु अछंती आम महाप्रभु अछंती आम महाप्रभु अछंती भले थांतु खुशी रे थांतु हसिक थांतु आम पई आम महाप्रभु अछंती जय जगन्नाथ हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपति हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपति अहो दीने नाथे निहित चरणों
निश्चितपदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।